بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس کے ووہان لیبارٹری سے پھیلنے کے ثبوت دیکھے ہیں، لیکن اسے فی الحال میڈیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے۔ اسی طرح چین نے امریکہ کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں میری شکست کے لیے چین ہر ممکن وسائل استعمال کرے گا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس انسانوں کا تیار کردہ یا جینیاتی طور پر تبدیل کر کے نہیں بنایا گیا، اور ویڈیو کے آخر میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیا واقعی امریکی خاتون کرونا وائرس کو چائنا لے کر گئی تھیں یا نہیں۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری سے پھیلنے کے ثبوت دیکھے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں کرونا ٹاسک فورس کے ہمراہ پریس بریفنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین کرونا کو روکنے میں ناکام رہا یا جان بوجھ کر وائرس پھیلایا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹ کی بھی تردید کر دی، جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس ووہان کی لیبارٹری سے نہیں پھیلا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا وائرس ویکسین کی تیاری کا کام مزید تیز کر رہے ہیں۔ حکومت اور فوج نجی سیکٹر کے ساتھ مل کر 2020 کے آخر تک 10 کروڑ ویکسین تیار کر لیں گے۔ دوسری جانب امریکی خفیہ اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس انسانی تخلیق نہیں ہے اور یہ مہلک وائرس کو جینیاتی تبدیلی کے ذریعے پیدا نہیں کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس لیبارٹری میں تخلیق نہیں کیا گیا۔ امریکی خفیہ اداروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا مزید جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا یا کسی حادثاتی طور پر لیبارٹری سے باہر آیا۔ امریکہ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سب سے متاثرہ ریاست نیو یارک میں مزید اقدامات کیے ہیں اور ہر 24 گھنٹے کے بعد سب وے سسٹم کو ڈی انفیکٹ کیا جائے گا۔ گورنر نیو یارک کے مطابق روزانہ رات 1 سے صبح 5 بجے تک سب وے اسٹیشنز بند ہوں گے تاکہ ٹرینوں کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکے۔ علاوہ ازیں 17,000 افراد کو بھرتی کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے جو کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کا پتہ لگائیں گے۔ اسی طرح چین نے امریکہ کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق صدر ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق چین کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں میری شکست کے لیے چین ہر ممکن وسائل استعمال کرے گا۔ اس ضمن میں چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صدارتی انتخابات امریکہ کے داخلی معاملات کا حصہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ بیجنگ کو اس معاملے میں نہیں گھسیٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ چین کو اپنے سیاسی انتخابات میں نہیں گھسیٹے گا۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ امریکی صدر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چین سے جو کچھ بن سکا وہ میری شکست کے لیے کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ چین چاہتا ہے کہ ان کا سیاسی حریف کامیاب ہو تاکہ جو دباؤ چین پر میں نے ڈالا وہ دور کیا جا سکے۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں چین کے تناظر میں دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہا ہوں۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ امریکی صدر نے چینی حکام کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مسلسل عوامی رابطے کو استعمال کرتے ہوئے خود کو معصوم ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ امریکی تجارتی خساروں کو کم کرنے کے لیے چینی صدر شی جنگ پنگ کے ساتھ کیے گئے ان کے معاہدے وائرس سے سامنے آنے والے معاشی نقصانات سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ لفظی جنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جنگ پنگ کے درمیان مارچ کے آخر میں ایک فون کال پر غیر رسمی معاہدہ ہوا تھا جو اب لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے۔ اس سے قبل 27 اپریل کو وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم چین سے خوش نہیں ہیں، ہم پوری صورتحال سے خوش نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ اس کو جڑ سے روکا جا سکتا تھا۔
नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ ही अमेरिका और चीन के दरमियान कोरोना वायरस से मुतालिक इल्ज़ाम तराशियों का मामला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोरोना को चीनी वायरस करार दिया गया था। बाद अज़ां अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने अपनी एक खुफिया रिपोर्ट जो व्हाइट हाउस में जमा कराई गई थी, उसमें दावा किया था कि चीन ने अपने मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के पैमाने को छुपा कर रखा और इसके लिए केसेस और अमवात की मजमूई तादाद पूरी तरह जाहिर नहीं किया। कोरोना वायरस की वबा से कबल चीन और अमेरिका के माबैन पहले ही से तिजारती जंग जारी थी, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर अरबों डॉलर के टैरिफ आयद कर दिए थे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि अभी भी इस बात की तहकीक हो रही है कि वायरस का जानवरों से कोई ताल्लुक बनता है या नहीं, और ये कि क्या कोई हादसा चीनी लैब में पेश भी आया था या नहीं। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के दफ्तर की जानिब से जारी बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इत्तेहादियों ने कहा कि ये चीन के सूबे वुहान की लैब से आलमी वबा ने जन्म लिया है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस से ताहाल 2,20,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुतअद्दिद दफ़ा ट्रंप इंतज़ामिया चीन पर इल्ज़ाम लगा चुकी है कि सियासी दुश्मनी और तिजारती महाजराई की वजह से वायरस फैलाया गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस अमर पर जोर दिया कि वो सख्ती से इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि यह वबा मुतासरा जानवरों से फैली या वुहान की लेबॉर्ट्री में होने वाले किसी हादसे का नतीजा है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से पूरी दुनिया में फैला, इसलिए चीन से नुकसानात का हर्जाना तलब कर सकते हैं जो बड़ी रकम हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि हम चीन से खुश नहीं हैं, हम पूरी सूरत हाल से खुश नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं इसको रोका जा सकता था। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि कोरोना वायरस गुज़श्ता बरस दिसंबर में चीन में सामने आया था, जहां होबे के शहर वुहान में हज़ारों अफराद मुतासिर और हलाक हुए थे, जिसके बाद चीनी हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात करते हुए तवील लॉकडाउन किया था। चीन ने सख्त इक़दामात के बाद कोरोना वायरस पर काबू पा लिया और अब मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी, लेकिन हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरोना वायरस रवां बरस के अवाइल में ही चीन के बाद दीगर ममालिक में भी फैल गया और सबसे ज़्यादा बरे-आज़म यूरोप मुतासर हुआ, जहां स्पेन और इटली में लाखों मुतासरीन रिपोर्ट हुए और हज़ारों अमवात हुई। बादशाह अमेरिका कोरोना वायरस का मरकज़ बना और अब दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क बन गया है। लॉकडाउन के बायस अमरीकी मईशत मुश्किलात का शिकार है और हालिया दिनों में अमरीकी तेल की कीमत भी आलमी मार्केट में रिकॉर्ड मनफी सतह पर चली गई थी, जिसको माहिरीन गलत शगुन करार दे रहे हैं। ट्रंप ने मुतालबा किया था कि चीन वायरस की तफ्तीश के लिए आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त दे, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि लेबॉर्ट्री में वायरस तैयार किया गया या नहीं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो भी इन मुतालबात को दोहरा चुके हैं कि चीन हसास लेबॉर्ट्री तक रसाई की इजाज़त दे, ताकि आलमी सतह पर आज़ादाना तहकीकात की जा सकें। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब चीन ने इन मुतालबात को सियासी हरबा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था और बरतानिया में चीन के सफारतकार चीन वैन ने कहा था कि हमारा मुल्क किसी किस्म की आलमी तफ्तीश को तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि आज़ादाना तहकीक का मुतालबा सियासी है। उनका कहना था कि हम इस वक्त वायरस से लड़ रहे हैं और हमारी तमाम तर कोशिशों का मरकज़ वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना है, और ऐसे मौके पर तहकीकात की बात क्यों की जाती है। तहकीकात के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ तवज्जो हट जाएगी बल्कि वसाइल भी तकसीम हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वजाहत करते हुए कहा था कि इसमें कोई सदाकत नहीं कि कोरोना वायरस को उनकी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर युआन ज़िमिंग ने कोरोना वायरस को लेबॉर्ट्री में तैयार करने के साजिशी मफरूज़ों को मुस्तरद किया था और कहा था कि यह नामुमकिन और झूठ है कि कोरोना को हमारे इदारे की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। डॉक्टर युआन ज़िमिंग का कहना था कि ये गुमराहकुन बातें हैं कि कोरोना को हमारी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। ऐसी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोरोना हमारी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ हो, इसके कोई भी सबूत नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता।
नाज़रीन इकराम, अमेरिका के इस दावे के बरक्स दूसरी जानिब चीन का दावा है कि कोरोना वायरस को अमेरिकी फ़ौज ही चीन लेकर आई थी। चीनी हुकूमत ने मार्च में दावा किया था कि अक्टूबर 2019 में वुहान में होने वाली फ़ौजी गेम्स में शिरकत करने वाले फ़ौजी खिलाड़ियों के कुछ अरकान कोरोना को अमेरिका से चीन ले आए थे। ताहम चीन भी इस हवाले से कोई सबूत फराहम नहीं करता और अब इस हवाले से एक खातून और उनके शौहर के नाम सामने आए हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि दरअसल वही अमेरिका से चीन कोरोना वायरस लेकर आए थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जिस खातून और उनके शौहर पर कोरोना को चीन मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उन्हें खुद कोरोना नहीं हुआ। CNN के मुताबिक वीबो और चैट समेत दीगर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर अमेरिकी खातून पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वही अमेरिका से चीन कोरोना लेकर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मुतादिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स की निजी एहलकार खातून मार्टजी बिनासी ही कोरोना के मर्ज़ को अमेरिका से चीन लेकर आई थी। CNN ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में बताया कि इब्तदाई तौर पर मार्टजी बिनासी पर मज़कूरा इल्ज़ामात मार्च में लगाना शुरू किए गए और सबसे पहले चीनी अवाम ने उनके हवाले से शकूक का इजहार किया। ताहम बादअज़ां एक अमरीकी यूट्यूबर की जानिब से वीडियो रिलीज़ करने के बाद उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई।